गुरुभ्यो नमः। चतुर्थोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभं both are bha कालाभ्राभं कटाक्षैररिकुलभयदाम् Abra is like, I think it is dark clouds. Abham is the complexion of what the color of the dark clouds. Kala Brabham Katakshay Arikula Bhayadam. Her eyes are like dark clouds, the color of the dark clouds. So the full that sentence is Kala Brabham Katakshay. Okay, repeat it. Arikula Bhayadam Mauli Baddendurekam Om Kala Brabham Katakshay Arikula Bhayadam Mauli Baddendurekam Om Kala Brabham Katakshay Arikula Bhayadam Mauli Baddendurekam Shankam Chakram Krupanam Krupanam, not nam, no? Shankam Chakra Krupanam Trishikhamabhi Karairudvahantim Trinetram Shankam Chakram Krupanam Trishikhamabhi Karairudvahantim Trinetram Shankam Chakram Krupanam Trishikamapi Karairudvahantim Trinetram Simhaskandhadirudam Tribhuvanamakilam Tejasa Purayantim Simhaskandhadirudam Tribhuvanamakilam Tejasa Purayantim
ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः Recite the dhyanam with me, okay? Dhyanam Om Kalabhrabham Katakshairakula Bhayadam Maulibaddhendurekam Shankam Chakram Kripanam Trishikamapi Karairudvahantim Trinetram Simhaskandadiruಢಾಂ ತ್ರಿಭುವನಮಖಿಲಂ ತೇಜಸಾ ಪೂರಯಂತೀಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ ದುರ್ಗಾಂ ಜಯಾಖ್ಯಾಂ ತ್ರಿದಶ ಪರಿವೃತಾಂ ಸೇವಿತಾಂ ಸಿದ್ಧಿಕಾಮೈಃ. I'll explain the meaning when, on Thursday. So this Chandam is slightly varied here because normally we recite in Anushtup Chandas. Anushtup Chandas has got 32 syllables and it is exactly 8 syllables each, 4 parts. Each verse has got 4 parts with 8 syllables each, so it is very easy for recitation. Anushtup Chandas is very easy for recitation, so most of the epics or anything has been done only on Anushtup Chandas. This Chandas is called Vasanta Tilaka. This Chandas is called Vasanta Tilaka and it has got 56 syllables instead of 32. Vasanta Tilaka Chandas has got 56 syllables instead of 32. It is mainly as praising someone. It is more like a hymn-like passions. It's not like the poetry or the description or the epic stories that we have been saying. It is more like a hymn. And this chapter is considered to be one of the most beautiful. There are 4 hymns in this. In the entire Dev Mahatmyam, there are 4 hymns. We have seen already one by Brahma. So we have seen in that 2 more are going to come. So amongst these 4 hymns, this is supposed to be the most beautiful. The rhythmic way, the singing way it comes. When you are in ecstasy, you sing and dance. This is what happens. Singing and dancing, it happens. So here, Devas are in ecstasy. Shakradi, this is called Shakradi Stuti. Shakra means Indra. Shakradi means Indra and other gods are praising her. Okay, Shakradi Stuti it is called, and it is because it is sung, it is not recited, it is sung. So it is beautiful in the way the way you sing the praise of the goddess. Okay, this is called, I told you Vasanta Tilaka. This Chandas is called Vasanta Tilaka, which has got 56 syllables. Okay. Om Rishiruvacha.
Shakradaya suragana nihateeti virye. Shakradaya suragana nihateeti virye. Tasmin duratmani sureri. I will split it like, Tasmin duratmani. Surari bale cha devya. Tasmin duratmani surari bale cha devya. I will recite both the lines together. You will get a grip of it, okay? Shakradaya suragana nihateeti virye. Tasmin duratmani surari bale cha devya. Nihateeti virye. Shakradaya suragana nihateeti virye. Tasmin duratmani surari bale cha devya. Go slowly, don't run. Take your time. Pronounce each word correctly, like Shakradaya suragana nihateeti virye. Tasmin duratmani surari bale cha devya. Cut it. The tune will be the same because the chandas is not going to change. Tam tushtu pranati namra. Shirodharam sa. Tam tushtu pranati namra shirodharam sa. Vagbhih praharsha pulagodghama charudeha. You want me to split it? Vagbhih praharsha. Pulagodghama charudeha. Vagbhih praharsha pulakodghama charudeha. These two lines I will say together. Tam tushtuvuh pranati namra shirodharam sa. Vagbhih praharsha pulakodghama charudeha. Tam tushtuvuh pranati namra shirodharam sa. Vagbhih praharsha pulakodghama charudeha. Tam tushtuvuh pranati namra shirodharam sa. Vagbhih praharsha pulakodghama charudeha. Devyayaya tathamidham. Devyayaya tathamidham. Devyayaya tathamidham. Jagadatma shaktya. Jagadatma shaktya. Jagadatma shaktya. Devyayaya tathamidham jagadatma shaktya. Devyayaya tathamidham
शक्त्या देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूहमूर्त्या निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या Nissesha is one word, Devagana Shakti together. Devagana Shakti Samuha Murtya is one word. Okay? Everything is in one. So we should say it in one go. We should go say it in one go, but I'm just telling you like how it is split. So where you have to take this, you cannot say like, the whole thing in one breath you cannot say. So you have to correctly take the break when you are reciting. Nishesha Devagana Shakti Samuha Murtya निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या देव्यायया तथमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिल देव तामम्बिकामखिल देव तामम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्याम् महर्षि पूज्यां तामम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्याम् तामम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्यां तामम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु भक्त्यानतास्म विदधातु भक्त्यानतास्म विदधातु शुभानि सा नः शुभानि सानः शुभानि सानः भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सा नः भक्त्यानतास्म विदधातु शुभानि सानः भक्त्यानतास्म विदधातु शुभानि सानः तामम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्याम् भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सा नः तामम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्यानतास्म विदधातु शुभानि सानः तामम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्यानतास्म विदधातु शुभानि सानः यस्याः प्रभावमतुलम् यस्या प्रभावमतुलं यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो भगवाननन्तो यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च नहि ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं बलं च वक्तुमलं बलं च वक्तुमलं बलं च ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं बलं च ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं बलं च ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं बलं च saying like your prabhavam, Brahma, Vishnu, Shiva, nobody can describe it. Your prabhavam is something that beyond any comparison, athulam, that cannot be compared, and it cannot, even Brahma,
Vishnu and Shiva cannot describe your prabhava. That is what it is. Yasya prabhavam atulam bhagavananando Brahma harascha nahi vaktumalam balam cha. Yasya prabhavam atulam bhagavananando Brahma harascha nahi vaktumalam balam cha. Yasya prabhavam atulam bhagavananando Brahma harascha nahi vaktumalam balam cha. Sa Chandika kila Jagat Paripalanaya Sa Chandika kila Jagat Paripalanaya Nashaya cha shubha bhayasya matim karotu. Nashaya cha ashubha bhayam. That is actually ashubha bhayam. We are all like, misfortunes. We are scared of our misfortunes. Ashubha bhayam. So, nashaya na shubha bhayasya matim karotu. Nashaya cha shubha bhayasya matim karotu. Slowly. Nashaya cha shubha bhayasya matim karotu. Nashaya cha shubha bhayasya matim karotu. Nashaya cha shubha bhayasya ashubha bhayasya. Cha ashubha. So cha shubha. Okay. Nashaya cha shubha bhayasya matim karotu. Nashaya cha shubha bhayasya matim karotu. Nashaya cha shubha bhayasya matim karotu. Sa Chandika kila jagat paripalanaya Nashaya cha shubha bhayasya matim karotu. Sa Chandika kila jagat paripalanaya Nashaya cha shubha bhayasya matim karotu. Sa Chandika kila jagat paripalanaya Nashaya cha shubha bhayasya matim karotu. We will say the first four of this thing and then we'll continue with 5 later. Om Rushiruvacha Shakradaya Suragana Nigateti Virye Tasmin Duratmani Surari Balecha Devya Tam Tushtuvuh Pranite Namra Shirodharam Sa Vagbih Praharsha Pulakodghama Charudeha Devyaya Tatamidam Jagadatma Shaktya Nishesha Deva Gana Shakti Samoha Murtya Tamambika Magila Deva Maharshi Pujyam Bhaktyanadasma Vidadadu Shubhani Sanaha Yasya Prabhavamatulam Bhagavanananto Brahma Harascha Nahi Vaktumalam Balam Cha Sa Chandika kila jagat paripalanaya Nashaya cha shubha bhayasya matim karotu. Got it? Ya Shri Swayam Sukrudinam Ya Shri Swayam Sukrudinam Ya Shri Swayam Sukrudinam Bhavaneshwa Lakshmi
या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन श्रद्धा सतां कुलजन श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा प्रभवस्य लज्जा प्रभवस्य लज्जा श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य no kulajana prabhavasya no kulajanaf no okay श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म तां त्वां नतास्म तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् परिपालय देवि विश्वं परिपालय देवि विश्वं तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूप किं वर्णयाम तव रूप see किं वर्ण one minute kim varnai the thing is tava roopam achintya metat it is okay roopam when we split we will split like this when we are learning when we are saying together roopam achintya metat okay kim varnayama tava roopam किं वर्णयाम तव रूपं किं वर्णयाम तव रूपं achintya metat अचिन्त्यमेतत् अचिन्त्यमेतत् kim varnayama tava roopam achintya metat किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यं किं चाति वीर्यं किं चाति वीर्यम् असुरक्षयकारि भूरि असुरक्षयकारि भूरि असुरक्षयकारि भूरि किं चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं वर्णयाम
तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरिं किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरिं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि किं चाहवेषु चरितानि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि 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 किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुर सर्वेषु देव्यसुर सर्वेषु देव्यसुर देवगणादिकेषु 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 सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां हेतुः समस्तजगतां हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्. The second line has got irna, so doshair has to come here, okay, in the front. Doshair na nyayate, okay, na nyayase hariharadi birapya para, okay. Hetu samasta jagadam हेतुः समस्तजगतां हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर् त्रिगुणापि दोषैः हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर् हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न न्यायसे न न्यायसे हरिहरादिभिरप्यपारा हरिहरादिभिरप्यपारा न न्यायसे हरिहरादिभिरप्यपारा न्यायसे हरिहरादिभिरप्यपारा न न्यायसे हरिहरादिभिरप्यपारा हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर् न न्यायसे हरिहरादिभिरप्यपारा हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न न्यायसे हरिहरादिभिरप्यपारा हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न न्यायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रया किलमिदं सर्वाश्रया किलमिदं सर्व
the same way like what happened in the previous verse. Jagadamsha Bhutam Avyakrita. Okay? Jagadamsa Bhudham Avyakrita. So when you say together Jagadamsa Bhudam Avyakrita, it will come like that. But when you are learning, we will split it and learn it like that. Sarvashraya Kilamidam. Sarvashraya Kilamidam. Sarvashraya Kilamidam. Jagadamsha Bhutam. Jagadamsha Bhutam. Jagadamsha Bhutam. Avyakrit. No, I will say it together. Sarvashraya Kilamidam Jagadamsha Bhutam. Sarvashraya Kilamidam Jagadamsha Bhutam. Sarvashraya Kilamidam Jagadamsha Bhutam. Avyakrita hi parama. Avyakrita hi parama. Avyakrita hi parama. Prakrutistvamaadhya. 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 Prakriti Tvam Adhya. Okay. Mula Prakriti. We call it as Mula Prakriti normally. So she is the foremost of all. So Prakrutistvam Adhya means she is the foremost. Mam Avyakrita hi parama Prakrutistvam Adhya. Avyakrita hi parama Prakrutistvamaadhya. Avyakrita hi parama Prakrutistvamaadhya. Now listen carefully how I am reciting both the lines together. Sarvashraya Kilamidam Jagadam Sabudha. Sarvashraya Kilamidam Jagadam Shabhutam Avyakrita hi parama Prakrutistvamaadhya. Sarvashraya Kilamidam Jagadam Shabhutam Avyakrita hi parama Prakrutistvamaadhya. If you have difficulties, you can still say it as Bhutam and Avyakrita. The meaning is not changing. So you can still say it. The beat is not like, it is not missing. You are not missing anything. It is only to learn. The meaning is also not changing. Beat is also not changing. So Sarvashraya Kilamidam Jagadam Shabhutam Avyakrita hi parama Prakrutistvamaadhya. Sarvashraya Kilamidam Jagadam Shabhutam Avyakrita hi parama Prakrutistvamaadhya. Sarvashraya Kilamidam Jagadam Shabhutam Avyakrita hi parama Prakrutistvamaadhya. We will say this. Okay, 4 together. I am saying 4 only I am taking because it is long. No, we have started from, we start with 4 last time. So 5, 6. We have to do one more. We've done 7. Oh, okay. We will do one more. Yasya samasta surata. Yasya samasta surata. Yasya samasta surata. Samudhiranena. Samudhiranena. Yasya samasta surata samudhiranena. Yasya samasta surata samudhiranena. Yasya samasta surata samudhiranena. Truptim prayati. Truptim prayati. Sakaleshu makeshu devi. Sakaleshu makeshu Makhe kha. Okay. Sakaleshu makheshu devi. Sakaleshu makeshu devi. Sakaleshu makeshu devi. Yasya samasta surathas. No, I have not said the full line together. Truptim prayati sakaleshu makeshu devi. Truptim prayati sakaleshu makeshu devi. Truptim prayati sakaleshu makeshu devi. Yasya samasta surata samudhiranena. Truptim prayati sakaleshu makeshu devi. Yasya
सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य स्वाहासि वै पितृगणस्य स्वाहासि वै पितृगणस्य. This also you have the same this thing. Trupti hetur uccharyase. Trupti hetur uccharyase. That second line, ruccharyase it is written. Trupti hetur uccharyase. Okay. Swahasi vai pitruganasya cha trupti hetur. स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् 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 उच्चार्यसे त्वमत एव उच्चार्यसे त्वमत एव उच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वदा च जनैस्वदा च जनैस्वदा च उच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वदा च उच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वदा च उच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वदा च स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् उच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वदा च स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् उच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वदा च स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् उच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वदा च. When you split, you all feel very comfortable in slide. No, over a period of time, when you keep reciting it again and again, you will get the fluency. That's all. It becomes meaningful, no, when you say Uchchar. That is the reason I am splitting it like that. So you are able to understand. Now these are all simple words now. It is not complicated words. Whatever we have learned have been complicated. Now these are all because Splitting was in the same sentence, but now in two different sentences. because this is the same line. It's the same line. It is the same line. Because it is long, they have not put it in a big way. That's why It is one line. The same thing. Swahasi vai pitruganasya cha truptiheturuccharyase tvamata eva janaisvada cha. One full line it is. It is one full line. That they have, because of space, they have made it half. I am just giving that easiness for you to do it. We have said the together, no? So this from the 5th onwards. 5, 6, 7. Ya Shri Swayam Sukrutinam Bhavaneshwar Lakshmi Papatmanam Krutadiyam Hrudayeshu Buddhihi Shraddha Satam Kulajana Prabhavasya Lajja Tam Tvam Natasma Paripalaya Devi Vishwam Kim Varnayama Tava Rupamachintyametat Kim Chati Viryamasurakshayakāri Bhūri Kim Chāhaveshu Charitani Tavadbhutani Sarveshu Devyasuradeva Ganadikeshu Hetus Samasta Jagadam Triguna Vidoshair Nyayase Hariharadibirapyapara Sarvashrayamakilamiddham Jagadam Shabudham Abhyakruta hi parama prakrutistvamaadhya Yasya samasta surata samudiranena Truptim prayati sakaleshu makeshu devi Swahasi vai pitruganasya cha trupti hetur
उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च. Now the rhythm, I think you all settle down in the rhythm now. Ya mukti hetur, या मुक्ति हेतुर, या मुक्ति हेतुर. अविचिन्त्य महाव्रतात्वम्. या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य, या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य, या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य. महाव्रतात्वम्. महाव्रतात्वम्, महाव्रतात्वम्. या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम्. या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य. या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य. या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम्. या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम्. या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम्. या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम्. अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय. अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय. अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय. तत्त्वसारैः. तत्त्वसारैः, तत्त्वसारैः. अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः. अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः. Correct. सुनियत इंद्रिय सुनियत इंद्रिय तत्त्वसारैः. So सुनियतेन्द्रिय सत्त्वसारैः. अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः. अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः. तत्त्वसारैः. सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः. Don't make that. Tattvasar. Okay, that is how the meaning goes. That is the reason I'm splitting that. Okay. अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः. अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः. या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम्. अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः. या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम्. अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः. या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम्. अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः. See, these they have put everything, all the words together. I am splitting and telling now. See, next line, first I will not recite. You just make the point where it have to be. Moksharthibhir. Moksha artha. So, moksharthibhir. Munibhir. Okay. Munibhir astha samastha doshair. Doshair again. Moksha artha. So, both together. Moksharthibhir. Munibhir astha samastha doshair. Astha samastha doshair. Doshair. Vidyasitsu. That you leave it. That at least is split. This only is not split. Okay. Moksharthibhir munibhir astha samastha doshair. Okay. That is how it is. Now I am going to recite. Listen. Moksharthibhir munibhir. Moksharthibhir munibhir. Moksharthibhir munibhir. Asta samastha doshair. Asta samastha doshair. Asta samastha doshair.
मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्. Now you don't split that asta. Munibirastha, try and say together at least. Now for learning I told you like that. Munibirastha, say together. Okay. Listen now carefully. Moksharthibhir munibirastha samastha doshair. Vidyasi sa bhagavati. Paramahi Devi. Moksharthibhirmuni Vidyasi sa bhagavati Paramahi Devi. Moksharthibhirmunibirastha samasta doshair. Vidyasi sa bhagavati paramahi devi. Slowly. Moksharthibhirmunibirastha samasta doshair. Vidyasi sa bhagavati. No, slowly we will say. Moksharthibhirmunibirastha samasta doshair. Munibirastha samasta. Okay. Vidyasi sa bhagavati paramahi devi. Now both the lines together you have to try, okay? Moksharthibhirmunibirastha samastha doshair. Vidyasi sa bhagavati paramahi devi. Moksharthibhirmunibirastha samastha doshair. Vidyasi sa bhagavati paramahi devi. Moksharthibhirmunibirastha samastha. Slowly, repeat it. Moksharthibhirmunibirastha samastha doshair. Vidyasi sa bhagavati paramahi devi. Moksharthibhirmunibirastha samastha doshair. Vidyasi sa bhagavati paramahi devi. Shabdhatmika suvimalarga. Shabdhatmika suvimalarga. Shabdhatmika suvimalarga. Malargya, actually, Malargya, Argya it is. Shabdhatmika suvimalargya. Shabdhatmika suvimalargya. Shabdhatmika suvimalargya. Jusham nidhanam. Jusham nidhanam. Jusham nidhanam. Shabdhatmika suvimalargya jusham nidhanam. Shabdhatmika suvimalargya jusham nidhanam. Shabdhatmika suvimalargya jusham nidhanam. Udgitaramya patha padavadam. Udgitaramya pada padavatam. Udgitaramya pada padavatam. Chasamnam. 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 Udgitaramya pada padavatam chasamnam. Udgitaramya pada padavatam chasamnam. Udgitaramya pada padavatam chasamnam. Shabdhatmika suvimalargya jusham nidhanam. Udgitaramya pada padavatam chasamnam. Shabdhatmika suvimalargya jusham nidhanam. Udgitaramya
रम्यपदपाठवतां च साम्नां शब्दात्मिकासु विमलद्यजुषां विगानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती देवी त्रयी भगवती देवी त्रयी भगवती भवभावनाय 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 देवी त्रयी भगवती भवभावनाय देवी त्रयी भगवती भवभावनाय भवभावनाय देवी त्रयी भगवती भवभावनाय देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां वार्ता च सर्वजगतां वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री 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 हन्त्री not im, there is no im in that. वार्ता च सर्वजगदां परमार्तिहन्त्री वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री वार्ता च सर्वजगतां वार्तां no वार्ता च सर्वजगदां परमार्तिहन्त्री वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगदां परमार्तिहन्त्री देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री. We'll finish up to 12 today, okay? Medasi Devi मेधासि देवी मेधासि देवी Vidita Kila Shastrasara विदिता किल शास्त्रसारा विदिता किल शास्त्रसारा Medasi Devi Vidita Kila Shastrasara मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा Durgasi Durga Bhava. No, Bhavasagaram is one word. So Durgasi Durga दुर्गासि दुर्गा दुर्गासि दुर्गा Bhavasagara Naurasanga भवसागर नौरसंगा भवसागर नौरसंगा Durgasi Durga Bhavasagara Naurasanga दुर्गासि दुर्गा भवसागर नौरसंगा दुर्गासि दुर्गा भवसागर नौरसंगा Medasi Devi Vidita Kila Shastrasara Durgasi Durga Bhavasagara Naurasanga मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गा भवसागर नौरसंगा मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गा भवसागर नौरसंगा Shri Kaitabari श्रीकैटभारी श्रीकैटभारी Hrudayaika Krutadhivasa हृदयैककृताधिवासा हृदयैककृताधिवासा who is living in Shri Kaitabari Hrudayam is Mahalakshmi, no? So she is, you are Shri. Shri, the first one is Lakshmi itself they are saying. She is residing in the Hrudayam of Mahavishnu. That is the Kaitabari is Mahavishnu's name. Shri Kaitabari Hrudayaika Krutadivasa श्रीकैटभारी हृदयैककृताधिवासा श्रीकैटभारी
Adivasa. Gauri Tvameva. Gauri Tvameva. Gauri Tvameva. Sashi Mauli Kruta Pratishta. Shashi Mauli Kruta Pratishta. Shashi Mauli Kruta Pratishta. So she is Sri, she is Gauri, both. So you both are the same. It is not. Gauri Tvameva Shashi Mauli Kruta Pratishta. Gauri Tvameva Shashi Mauli Kruta Pratishta. Gauri Tvameva Shashi Mauli Kruta Pratishta. Shri Kaitavari Hrudayaika Krutadivasa. Gauri Tvameva Shashi Mauli Kruta Pratishta. Shri Kaitavari Hridayeka Krutadivasa. Gauri Tvameva Shashi Mauli Kruta Pratishta. Shri Kaitavari Hridayeka Krutadivasa. Gauri Tvameva Shashi Mauli Kruta Pratishta. Ishat Sahasamalam. Ishat Sahasamalam. Ishat Sahasamalam. Paripurna Chandra. Paripurna Chandra. Paripurna Chandra. Ishat Sahasamalam Paripurna Chandra. Ishat Sahasamalam Paripurna Chandra. Ishat Sahasamalam Paripurna Chandra. Bimbanukari. 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 Kanakottama. 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 Kantikantam. 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 Bimbanukari Kanakottama Kantikantam. Bimbanukari Kanakottama Kantikantam. Bimbanukari Kanakottama Kantikantam. Ishat Sahasamalam Paripurna Chandra. Bimbanukari Kanakottama Kantikantam. Ishat Sahasamalam Paripurna Chandra. Bimbanukari Kanakottama Kantikantam. Ishat Sahasamalam Paripurna Chandra. Bimbanukari Kanakottama Kantikantam. Atyadbhutam Prakruta. Atyadbhutam Prakruta. Atyadbhutam Prakruta. Matarusha Tathapi. Matarusha Tathapi. Matarusha Tathapi. Adhyadbhutam Prakruta Matarusha Tathapi. Atyadbhutam Prakruta Matarusha Tathapi. Atyadbhutam Prakruta Matarusha Tathapi. Vaktram Vilokya Sahasa. Vaktram Vilokya Sahasa. Vaktram Vilokya Sahasa. Mahishasurena. 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 Vaktram Vilokya Sahasa Mahishasurena. Vaktram Vilokya Sahasa Mahishasurena. Vaktram Vilokya Sahasa Mahishasurena. Atyadbhutam Prakruta Matarusha Tathapi. Vaktram Vilokya Sahasa Mahishasurena. Atyadbhutam Prakruta Matarusha Tathapi. Vaktram Vilokya Sahasa Mahishasurena. Atyadbhutam Prakruta Matarusha Tathapi. Vaktram Vilokya Sahasa Mahishasurena. Recite the last four. Shabdatmika? No. Ya Muktihe. Ya Muktihe Duravichintya Mahavratatvam. Abhyasya se suniyatendriya tattvasaraihi.
मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निदानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगदां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटवारि हृदयैककृदादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बाणुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रकृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण. We'll stop with this today. I thought we'll take more, but it's okay. We'll complete this at least Stuti next week. Okay. So from the beginning, one time from Dhyana. You can recite with me. Try and follow it. I will recite slowly. चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणां त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः. ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुः प्रणतिनम्रशिरोधरांश्च वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिल देवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विददातु शुभानि सा नः यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका किल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगदां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा
सर्वाश्रया किलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मकेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वदा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिकासु विमलर्घ्यजुषां निदानम् उद्गीतरम्यपदपाटवधां च साम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगदां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गा भवसागर नौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बाणुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अध्यद्भुतं प्रवृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण. Up to 12, okay? Gurubhyo Namaha.